Svaki put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Znači imamo 3 terena zemljana, stepenasto, 3 ovdje i tamo još 3. Znači 9 zemljanih. Ovo koristimo za zagrijavanje, košarkaški dio. I tu iza, sad ćemo proći, je ono što sam ja tražio, što sam jako sretan i ponosan, atletska tartan staza. I onda iza, sad ćemo ići proći iza, zapravo taj betonski dio isto novi, kompletno. Sa dvoranom, to ništa nije postojalo. Kad smo mi došli su postojali samo ovi tu zemljani tereni. Ovo sve tamo dalje iza. Sve nadogradnja. I to ono u 6 mjeseci. Dakle, ne znam. Po tebe sve ide prilično brzo, a? Čuj, imam dobre partnere, to je ključ uspjeha. Evo, ćemo se spustiti ovdje dole samo da ti pokažem tu tartan stazu. Baš je fora, da. Mislim da je 30 i... Ako se ne sjećam loš, 36 metara mislim da je dugo, tako da praktički za sve imaš. Cijela mikrolokacija, idilična. Borova šuma. Divno za znojice. Da, ali vidi, znaš sad zamišljaš sportaša koji dođe tu, hotel, tu jedeš, tu trening, te nemaš sve, na pješke, sve, more, kupanje, oni su se kupali, ovaj tjedan je hladno, ali kupanje je praktički od 3. mjeseca do 11. I lijepo je. Šta više? Lijepo je, da. To misliš koja je prva osoba. Pete Sampras. Nećeš pogoditi. John McEnroe. Na ovom terenu prve 2 osobe koje su igrali su Rodgerova djeca. Jer on je došao na ljeto kad smo otvorili, je bio tu. I taman su bili tereni i onda su njegova 2 sina su uletila. Tu i oni su bili prvi koji su igrali na ovom terenu. Tu imamo znači taj jedan betonski, gore su 2 još betonska, gdje smo za sad puštamo balone, jer kad ovako kiša pada da možemo još uvijek trenirati. Iza je ta dvorana koja je fenomenalna i imamo i grijanje, imamo sve. Čestit. Ljubo, poštovanje, dobar dan. Stvarno ti se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Dugo se nismo vidjeli, 20 godina je prošlo od našeg zadnjeg okupljanja. Ne znam da li se sjećaš što je bila Atena 2004. Postrojavanje, malo drugčija atmosfera, ali evo, zahvaljujem ti se što si došao u ovu emisiju, što ćemo napraviti malo rezime tvog života i drago mi je da te vidim opet. Hvala tebi, hvala na pozivu. Uvijek mi je drago malo proširiti pogled na moj život ljudima koji to ne znaju, ima ih puno, hvala Bogu. A da, prošlo je 20 godina od Atene i prekrasnih sportskih trenutaka. Mi smo i vojsku skupa služili. Tako imamo čak i dokaz. Imamo čak i dokaz. Hvala na pozivu i drago mi je da se ponovo vidimo. Prošlo je puno previše vremena. Ljubo moj, evo prije samog početka i priče o tvom životu, ajmo malo da nam budeš u neku ruku turistički vodič. Znači, nalazimo se na otoku Lošinju. Tu si organizirao akademiju, vidim oko sebe, stvarno je sve jako impresivno, puno djece, različitih jezika. Daj nam malo objasni, molim te, projekt, tvoje ciljeve, šta si postigao. Puno toga je u tvom životu, evo sad si trenutno tu, daj nam malo razjasni. Pa zapravo ovo tu što smo napravili, što radimo i što ćemo raditi je nekako rezime svega onoga što ja znam i što sam doživio u tenisu. Znači, od 92. 3. kad sam završio u Italiji u klubu u kojem sam bio 3-4 godine, koji je imao otprilike tu neku ideju. Znači, mjesto gdje se okupljaju perspektivni igrači koji žele jednog dana biti profesionalci i sve svoje iskustvo koje sam skupio kao igrač, kao trener, kao menadžer, kao TV komentator, sve pokušavam evo točno ovdje na ovom mjestu da prenesem na mlađe. Ova teretana u kojoj se sad nalazimo je specifična teretana. Vidite, nema nekih utega, nema nešto. Pratimo moderni način treninga. Mjesto je bajka na zemlji, stvarno je raj apsolutni. Imamo mir, imamo
najbolje uvjete na svijetu, sve što nam treba je tu, malo smo izolirani iz žiže, kako kažu, što je idealno za trening, za fokus, za koncentraciju. I sretan sam i napravili smo nešto što nije jednostavno, a to je da mjesto gdje ljudi se vraćaju, gdje imamo svaki tjedan, svaki mjesec sve više upita, limitirani jesmo, tako da nam se čak i desilo da smo morali početi odbijati igrače, što nam nije bio cilj. Što se tiče infrastrukture, pokriveni ste sa terenima, vidio sam gore. Šta imate, koje sve vrste terena? Sve, znači što se teniskih terena tiče, imamo 9 zemljanih terena tu u Velom Lošinju, na otvorenom. Imamo 4 betonska terena, od kojih je jedan teren je fiksna struktura, znači zatvoreni teren, a ostala 3 terena imamo opciju da stavljamo i skidamo balone ovisno po potrebi. To je što se tiče Velog Lošinja. Imamo još i na raspolaganju i u Malom Lošinju, samo tu preko, još zemljanih terena koje koristimo najviše zapravo kad imamo velike turnire, evente. U 6. mjesecu imamo Europsko prvenstvo seniorsko svih kategorija gdje dolazi preko 350 igrača iz cijelog svijeta, zapravo jer je otvoreno prvenstvo i onda koristimo sve terene koji su na otoku. Znači infrastruktura nam je vrhunska, apsolutno nam ništa ne nedostaje. Tako da po tom pitanju imamo sve, imamo sponzore koji nam šalju lopte, rekete, sve što nam treba. Dakle, stvarno top. Evo. Da, mislim, nešto je moje, ali drugačije ne može kad sam ja u pitanju. Ja sam malo zahtjevan po tom pitanju. Kad vidim ovdje količina mladosti, razmišljanja, snova, iluzija i to kad staviš sebi u glavu, kad povučeš nekakvu paralelu, tvoj nekakav početak, 10, 11 godina, automatski se prebacujemo u tvoje djetinjstvo, naravno u Banja Luku. Pa daj nam malo usporedi, evo, današnje uvjete, današnji način razmišljanja mlade djece i ono kako si ti odrastao. Pa, mislim, sad ću možda malo glupo zvučati, ali prva stvar koja mi padne na pamet su mobiteli, iPadi, tehnologija koja je promijenila način življenja i funkcioniranja. To je sadašnjost, to je moderno, to bez toga se danas ne može. Bio je jedan period, možda prije 10 godina, kad smo mogli možda nešto napraviti po tom pitanju, danas je gotovo. Znači mi kao roditelji i kao treneri ne možemo reći djeci, vidi, nemoj koristiti mobitel, nemoj koristiti, jer znamo da je to štetno, ne znamo koliko je, znamo da nije idealno, ali sad kad pričamo o početcima, šta se sjećam? Sjećam se da sam trenirao, sjećam se da sam trčao po šumi, skakao, igrao košarku, nogomet, rukomet, sve šta je neko djetinjstvo nudilo normalno, da tako kažemo. Danas je to tu totalno drugačije. Danas se jako brzo ide u profesionalizam ili bar u ideju profesionalizma. Djeca danas ne gledaju sport ili bar ne na način na koji smo mi gledali sport. Znači sve je highlights, sve je kratko, sve je brzo, sve je ogromna količina informacija koja djecu zapravo više buni nego što im pomaže. I to su danas, kako kažem, izazovi za trenere i za ljude koji pokušavaju učiti djecu u životu, sportu, tenisu i svime onim što je potrebno zapravo za vrhunski sport, a to je zapravo ideja svakog djeteta koji danas dođe na Lošinj. Ljubo, prošle godine talijanski Sky je napravio dokumentarac u tom životu i prvi put si nakon 1992. otišao u svoje rodno mjesto, Lužane kraj Banja Luke. Tvoj prvi susret nakon puno godina, da li emocije sigurno postoje, da li se to može upisati riječima, kakav je tvoj osjećaj u tebi, da li si nekog sreo iz djetinjstva ili je to jedna priča već pomalo koja je u dimu, koja je ostala daleko tamo iz... Ne, mislim, ostala je daleko. Bilo je jako emotivno. Ne mislim da ću moći to opisati. Mislim da je to teško. Ja nisam u jednom, naravno, u početcima nije bilo moguće se vratiti doma, ili doma, tad je to bila kuća. Onda je bio jedan period kad nisi htio i onda je bio period kad više ne stigneš i onda više nikad nije bio prioritet. Ne? Tako da to je razlog zašto nisam bio u Banja Luci. Sad smo odlučili napraviti taj dokumentarni film koji je
prekrasan i ja sam stvarno jako zadovoljan. Radi se o 2 puta po 40 minuta. Prvi dio je djetinjstvo i početci, drugi dio je teniski dio 99. do kraja moje karijere. Pardon, hoće to izaći na našim prostorima? Ako neko bude zainteresiran, ako neko bude zainteresiran će izaći. Za otkup prava znači može. A mislim da, jer ja nisam vlasnik toga, tako da ako netko je zainteresiran, nek se javi. Sky italijanskom, uglavnom, šta hoću reći, bilo je emotivno, bilo je jako emotivno, ali ne na način tužan sam, ljut sam, sretan sam, nego samo jaka emocija. Znači, kao da sam odblokirao jedan dio neki koji nisam ni znao da je bio blokiran. Znači, plakao sam cijeli dan. Ali to su bile suze emocije koje kako bih rekao, da mi cijeli moj život prošao ispred očiju. Odjednom sam, a rijetko to radim, razmišljao o cijelom putu, znači ne kao Banja Luka kao takva, nego o cijelom putu, jer jednostavno nisam taj tip sam koji razmišljam od danas i možda malo naprijed, nikad iza. Ispočetka je to vjerojatno bio neki obrambeni sustav ili obrana neka, od toga ne razmišljaš. Ono što ja sam sanjao djetinjstvo svoje jako dugo, više to ne sanjam, ali do prije 5-10 godina sam bar jednom tjedno sanjao svoje prijatelje iz škole iz Banja Luke, svoj život tamo. To je jednostavno nešto što je ucrtano i urezano u memoriji i dan danas sam u kontaktu sa nekim, naravno, ljudima iz djetinjstva. I sad, taj put u Banja Luku, da, sreo sam svog prvog trenera, zapravo nije se puno toga promijenilo. I bilo je prekrasno. Bilo je prelijepo, nisam ni znao da mi to treba. Drago mi je da sam to napravio. Ne iz razloga, znači da se razumijemo, nikakvih negativnih konotacija, ni pozitivnih. Jednostavno, evo, nakon, koliko je prošlo? 30 i nešto godina je prošlo da jednostavno mi je bilo drago da sam vidio neke ljude i da sam došao na mjesto gdje je zapravo sve počelo. A ono što nisam znao, a to je da je klub u kojem sam počeo igrati, a to je u Parku Mladena Stojanović Mladost, je zapravo taj klub bio otvoren samo godinu dana prije što sam ja počeo igrati tenis. Ja sam mislio da je to postojao već klub, da je to bila neka tradicija. U biti je bio apsolutno novcat klub, prekrasan klub u Parku, gdje je sad bio i prošle godine i taj ATP turnir koji je bio organiziran, tako da bilo mi je lijepo. Emotivno, ali lijepo. Znači, to je bilo emotivno pražnjenje ili podvlačenje crte? Ili pa možda nije. zajedno? Više pražnjenje. Podvlačenje crte, ne volim podvlačiti crte, niti graditi zidove, ne mislim sad da ja se više nikad neću vratiti. Apsolutno ne. Tako da, pražnjenje mislim da je prava riječ koju evo još do sad nisam iskoristio, pa ću ti ukrasti kad me budu sljedeći put pitali. Ajmo malo na početak. Početak tenisa, da li je bilo neki drugi sportovi, jesi počeo klasično nogomet, košarka koji svi, ili je od početka to bio tenis i samo tenis? Čudno, ne ovako. Znači ja sam počeo relativno kasno za tenisača sa 8,5-9 godina, što je dosta kasno. Danas se predlaže da to bude 3, 4, 5, 6 maksimalno, zbog koordinacije. Znači ne zbog fizičke spreme ili ne znam nije čega, nego zbog koordinacije imati nešto u ruci, da s tim nečim udaraš loptu. Dakle, objasnili su mi da se to razvija u toj dobi. Ne? Ali s obzirom da sam ja odrastao sa loptom koju sam bacao, šutirao, ubacivao, taj period moj je brzo prešao, u smislu nije mi bilo teško, ne znam, udariti loptu sa žicama. Ne? Ja se čak se sjećam prije što sam počeo igrati tenis, trenirati tenis, mi smo imali plastične rekete i spužvanu loptu u dvorištu koju smo udarali, tako da bio sam jedno aktivno dijete koje se bavio sa svim. Kad dođeš iz škole, baciš torbu u sobu i trčiš van i nema te do navečer. Tako je izgledalo naše djetinjstvo. A tenis je počeo jer sam na televiziji vidio Wimbledon i pitao sam tato, on me pitao kojim bi se ti sad kao malo sportom htio ozbiljnije baviti. Ja sam vidio Wimbledon, rekao sam hoću to. S tim da moj otac pojma nije imao da li uopće postoji klub ili da li to nešto... Nikakvog dodira tata nije imao. Apsolutno nikakvog dodira i onda sam on malo raspitao sa svojim
prijateljima da gdje ima teniski klub. Bila su 2 teniska kluba, ne znam da li još uvijek postoje u Banja Luci, Petar Drapšin i Mladen Stojanović. I eto, završio sam u mladosti. Ne znam zašto, ali tako je počelo. Ti si, znači, u tom mlađem razdoblju, do rata, ajmo reći, do te 92. do odlaska, isto imao zapažene rezultate i u Bosni i Hercegovini, je li tako? Pri kraju. Ne prvi godine, jer ako sam ja počeo igrati 88. mislim, 91. sam počeo do 12 godina, ta zadnja godina do 12 sam bio među boljima u Bosni. Išao sam u Beograd igrati jedan prvi međunarodni turnir gdje sam čak osvojio, što je bilo veliko iznenađenje, nisam očekivao. Dobio sam neke igrače koji su bili na papiru bolji od mene i to su bili prvi znakovi da nešto ima talenta, počeo igrati tek prije 3-4 godine, moglo bi biti nešto. Da li je bilo tad već nekakvih kontakata, klubova i to, ili još uvijek to bilo na nekoj mislim da nije bilo rata, ja bi dan danas bio u Banja Luci i ko zna šta bi radio. Znači nije bilo u smislu, nije postojalo ništa. Ne? Tako da, mislim, sve ovo što se desilo poslije, pretpostavljam da ćemo pričati o tome, je jednostavno jedno pratilo drugo. Ovo nije bilo nikakvih velebnih, velikih planova i ideja, ne? Nego sam jednostavno se počeo baviti sportom i volio sam i bio sam napredan. Dobro, sad prelazimo malo na teške teme, pošto se zove neuspjeh prvaka, tako da uvijek tražimo neke rupe i neuspjehe u svemu tome. Puno više nego uspjeha. Dolazimo na tužni dio, na to ratno razdoblje, 92. godina. Malo sam se informirao, čitao način na koji si otišao iz BiH, pa daj nam, molim te, malo pojasni taj put, kako je to teklo i šta je to da si ostao u sportu, jer to što se događalo je bilo 100% predodređeno da nećeš nastaviti sa sportom, a kamoli tenisom koji je dosta zahtjevan. Ovako, pa sad u Banja Luci, dakle Banja Luka kao grad je bila zabarikadirana, bile su barikade. Mi smo živjeli malo van Banja Luke. Znači, mi u jednom trenutku više nismo mogli ići u Banju Luku, znači nisam mogao ići trenirati. Moji roditelji su nikad nisu htjeli o tome razgovarati, niti vjerojatno ni neće. Ali znamo, znači činjenica je da su u nekom trenutku odlučili da je za nas sigurnije i bolje da jednostavno odemo, jer je postalo nesigurno. A sad za detalje morate pitati mog oca. Ali ja kao dijete u tom trenutku ništa mi nije bilo jasno, to sigurno. Međutim, osjetila se tenzija, osjetio se strah. Na tome ćemo što se toga tiče. Dakle, fizički jedini način za izaći iz Banja Luke je bilo taj Caritas ili humanitarni avion koji je letio iz Banja Luke za Beograd. Moja mama pokojna i moj brat smo bili skupa na tom avionu. Muški naravno nisu mogli izaći nigdje ili se uopće pojaviti gdje. Letili smo za Beograd i onda smo autobusom preko Mađarske, Slovenije došli u izbjeglički centar u Opatiju. I tamo smo bili 6 mjeseci, to je to ljeto, zapravo od 5. mjeseca 1992. do jeseni. Ti tad imaš koliko godina? 13. Jedina poruka koju nam je otac rekao, meni i mojoj mami, je bila probajte da Ivan nastavi igrati tenis. Dakle, kako god. Mi smo imali doslovce plastične vrećice i jednu torbu i ja rekete na ramenu kad smo išli ča. Naravno, ideja je bila da se vratimo, jel te, koji svaka izbjeglica jadna, misliš da će sve to nekako brzo proći, pa ćeš se vratiti, kako to obično i često bude, nikad se ne vratiš. Evo, prošle godine si se vratio. Da, dobro govorim na drugi način. Uglavnom, u Opatiji išao sam u tenis klub Opatija i tamo sam se pojavio i rekao sam tamo svima, vidite, ja znam igrati tenis. Ako postoji mogućnost da nekad ne mogu platiti ništa, jasno. Ako vam treba četvrti za neke parove, rekreativci, ubacite me, evo, ja sam tu. I tako sam igrao to ljeto. Ne? Ja i jedan dečko iz Vukovara smo bili u istoj situaciji i onda kad su bili tereni slobodni i uskočili, igrali bi malo i
to je bilo to ljeto. Na kraju smo izbačeni bili iz izbjegličkog centra, jer nije bilo više mjesta za izbjeglice, nego samo za prognanike. Pretpostavljam da znate šta je razlika. I onda smo morali naći privatni neki smještaj sa ono malo novca što smo imali i onda smo tu na kraju shvatili da je situacija neizdrživa i dogovorili smo se sa jednom srpskom obitelji da zamijenimo vlasništvo, znači naša kuća, zemlja, sve što smo imali u Banja Luci za jedan mali stančić u Rijeci. Tako sam ja završio u Rijeci. Jedan jednosobni, dvosobni stan, mali je bio stan, ali bar nešto gdje bi mogli živjeti i opstati zapravo. I onda je u 11. mjesecu te godine moj otac isto izašao van sa Caritasom i onda nam se obitelj napokon je bila na okupu, nismo znali ništa šta se događa. Koliko tate nije bilo? Pa 7 mjeseci, tako nešto. S tim da nije bilo telefonski veze. Je li moguće se tad bilo fokusirati na sport ili si tad možda bilo ti nejasno svega? Nije bio fokus na sport. Mislim, fokus je na od danas do sutra. To je bio fokus. Da preživiš. Da, jasno. U 9. mjesecu sam krenuo u školu, ispočetka u Opatiji par tjedana, to je bila jedna od većih trauma, jer je bilo stvarno, na engleskom ne znam kako, ali bilo je bullying, bilo je stvarno, nažalost, ta djeca u Opatiji nisu imali razumijevanja za izbjeglice, za prognanike. To je bilo jako ružno. Međutim, kad sam se prebacio u Rijeku, u Drenovu, gdje sam na kraju upoznao moju suprugu i gdje je bilo puno bolje. Bilo mi je puno. A međutim, onda je otac izašao van, dobio sam poziv iz Italije početkom 93. Otišao sam u Italiju i, kako kažu, rest is history. Ne? Ali mislim, to je moj doticaj zapravo sa Rijekom Hrvatskom i taj život. Međutim, kad gledamo to nazad, ja mislim da i uvijek govorim, meni je žao roditelja, meni je žao moje bake i djedova i svih ljudi koji su zapravo shvaćali šta se događa. Mi kao djeca pojma nismo imali. Znači ja vam ne mogu sad pričati, joj, ne znam, trauma, ovo, ono. Vjerovatno je nosiš, ali tad nisi... Ne znaš, mislim, ne znaš. I iskreno je bolje ne znati neke stvari. Tako da ti ideš dalje, mislim... Život, preskačeš stepenice, ideš, ni ne razmišljaš. Ali meni najžalije me mojih bake i djedova koji su, ne znam, moja baka umrla u St. Louisu. Mislim, šta da vam kažem, ali trebam više šta govoriti. Mislim, to je ono što je najtužnije od svega. Ne? Znači, osoba koja je odrasla, nije izašla iz Bosne i Hercegovine cijeli svoj život, da na kraju umre u St. Louisu i da joj groblje izgleda kako izgleda, to je ono najtužnije od svega. Ne? Mi kao djeca ćemo se snaći, svi mladi se snađu i to je najmanji problem. Meni je uvijek najžalije bilo starih ljudi. U tim godinama kad si bio tu u Rijeci izbjegličnu, šta te držalo? Šta je Ivan Ljubičić sam sebi govorio da izdrži? Pa taj tenis i taj sport zapravo, tenis je ta neka stvar koja ti... Davala... Da, razmišljaš o sutra, ne razmišljaš od jučer, razmišljaš o sutra. I upoznao sam zapravo jako puno ljudi koji i dan danas razmišljaju o 90-ima, slušaju muziku iz 90-ih, prate sve što se događa 90-ih i nikad nisu uspjeli prebaciti taj, ok, ajmo dalje. Ne? Ja sam nekako uvijek uspio, em što me život tako vodio, em što sam možda ja tako karakterno, nisam nikad gledao, još uvijek volim slušati muziku, volim se prisjećati šta se događalo, međutim živim danas i razmišljam o sutra. To je nekako takav neki stil života, a tad je to bilo baš sljedeći turnir, sljedeći trening, sljedeći korak, sljedeće nešto, uvijek gledaš kako bi mogao biti bolji, jači i shvatio. Ja sam apsolutno bio svjestan da sam ja jedina šansa za moju obitelj. Znači da sam apsolutno u vrlo ranoj dobi sam shvatio pritisak i ono što je moj tenis zapravo nosio sa sobom. I dan danas kad mi kažu roditelji ili neko, da, nemoj raditi pritisak, vidi, radite pritisak. Jer biti prvi na svijetu nije lako, biti među 10 na svijetu bilo čemu nije lako i ko ne može izdržati pritisak, bolje da se bavi nečim drugim. Idemo sad na 99. Znači, 96. pardon, to je početak neke tvoje ozbiljnije karijere. Tad je svijet saznao za tebe, je li tako? Juniorsko Wimbledon. Daj nam malo opiši tu te početke. Da. Čuo sam da je bilo i problema s opremom u tom ključnom meču. Da, bilo je Kako je svega. to izgledalo? Da, bilo je svega. Ono što je
ta 96. se brzo dogodila. Znači, ja sam 95. su počele neke naznake, jer smo, Ivo Karlović i ja smo osvojili Europsko dvoransko prvenstvo momčadsko. Znači, postali smo prvaci Europe, što je bilo veliko iznenađenje. Nismo bili ni blizu favoriti, ni ništa. Međutim, Ivo Karlovića znate, sa njegovim servisom, ja sa svojim servisom, malo smo tu djecu iznenadili i uspjeli smo osvojiti to Europsko prvenstvo, što je bilo veliki šok. To je bilo početak nečega. Aha, ovi dečki bi zapravo možda čak mogli igrati. I onda ta 96. sjećam se, imao sam 17 godina, počeo sam igrati te juniorske turnire po Italiji i dobio sam meč, dobio sam 2 meča, dobio sam Firenze, Salso Maggiore, Santa Croce, onako počelo se stvari događati i osvojio sam jedan juniorski turnir u Pratu kraj Firenze, što je bio isto veliko iznenađenje. Znači sve se događalo u 3 mjeseca, ali takvom brzinom da ja jednostavno se nisam snašao u smislu da sad ja da sjednem, da razmišljam šta mi se događa. Znači ja sam od igrača koji je počeo igrati juniorsko turnire do finala Wimbledona rupa od 2 mjeseca. Tako da je to bio šok apsolutno za sve, i za mene i za sve ljude oko mene. Tako da su se pojavili odjednom i sponzori i menadžeri, odjednom je sve eksplodiralo i moj se život promijenio, apsolutno. Tako da taj Wimbledon 96. koji sam ja, evo Sky koji je napravio taj dokumentarni film, je otkupio prava od tog meča i ja sam svom sinu dao da pogleda taj meč cijeli. Ja sam prvi put kad sam ga vidio, zapravo što je fascinantno i bilo je, mislim, oprema, imao sam maramu, imao sam i kosu, imao sam svašta nešto je bilo. To sam te mislio pitati, si imao kosit. Da, imao sam puno kose, ali to su već je bilo, već sam ja bio, ne ozbiljno, sa 21 sam ja već bio čelav, tako da to su bili zadnji krici nečega na mojoj glavi. Ne. Činilo se da će trava biti tvoja omiljena podloga po tim nekakvim počecima, ali na kraju... Pa imam jednu titulu, ukrao sam negdje slučajno, ali znači, trava je katastrofa. Travu, dakle, da, na početku mi je bila apsolutno najdraža, najbolja podloga, jer te finale Wimbledona juniorskog iz ničega. Međutim, dakle, ja na travi ne mogu igrati. Na kraju sam osvojio Wimbledon kao trener, ali kao igrač mi je to... Osvojio sam taj jedan turnir, ali iskreno ne znam ni ja kako, ali meni je trava nikako me nije pasala. Ne znam, evo, ni dan danas ne znam zašto. A po svim pokazateljima bi trebalo. A da, ali jednostavno ta lopta klizne, ne možeš ništa s njom. Servis mi je manje ubitačan na travi nego na drugim podlogama, što ne znam, evo, ni dan danas sa svim što znam o tenisu, ne znam zašto. Ali nisam se nikako snašao na travi. Kao igrač mi nije pasalo. I kao junior je pasalo, i kao trener mi je pasalo, sve mi je pasalo, ali kao igrač nikako. Ta 96. koja je, ajmo reći, bila nekako prelomna, do tad si bio poluprofesionalno, nisi imao vjerovatno ni uvjeta, ni opremu, ni ničega. Tad je to krenulo malo ozbiljnije. Ko su bili ti ljudi ili taj čovjek koji to usmjerio? Je li tad već krenulo ozbiljno menadžerstvo, neko da te vodi, ozbiljan trener ili još uvijek je to bilo... Pa brzo ovako, znači 96. Sam potpisao taj prvi profesionalni ugovor zapravo sponzorski sa Adidasom, što je stvarno bio odličan ugovor i za današnje uvjete je odličan ugovor bio. Oni su valjda u meni vidjeli, ne znam, sljedećeg Ivaniševića ili što točno i meni je to jako puno pomoglo. I 97. sam već dobio poziv od Riccarda Piattija da dođem raditi s njim. Dakle, sve tu se desilo u tih 6 mjeseci, 8-9 mjeseci. Dakle, i to je bilo zapravo rješenje cijele moje karijere. Riccardo Piatti je čovjek s kojim sam ja radio od tad pa do kraja moje karijere. Nije mi naplaćivao treninge iz početka. Rekao mi je, vidi, platit ćeš kad budeš imao, i tako je i bilo. I to je zapravo menadžer, menadžer je bio, ali nije menadžer bio taj koji se brinuo o mojoj karijeri. Ne? On je komercijalni menadžer koji se brinuo o ugovorima i sponzorima, ali o mojoj karijeri se počeo brinuti Riccardo Piatti od 97. I da, to je zapravo početak neke ozbiljne priče. Kasnije sa Ricardom je trebalo 2 godine da shvatim njegov način rada, njegov način razmišljanja, totalno drugi stil igre, jer sam morao promijeniti totalno drugi stil igre. Bio sam do 97. sam bio igrač koji igrao servis volej, servis mreža, drop shoti, razbijanje ritma, ovo ono. Međutim, sa Ricardom, prvi dan kad sam počeo raditi s Ricardom, on mi je rekao, vidi, sve je to lijepo što ti radiš, ali to nije budućnost tenisa. Ajmo mi 700 puta prebaciti loptu bez da pogriješiš. To je bio veliki šok za moj sistem.
i trebalo mi je 2 godine da zapravo to sve nekako malo sjedne, ono što sam znao, ono što je on htio, i 99. sam zapravo probio tu granicu. I 2001. je konačno sve došlo na naplatu, je li tako? Prvi tvoj ozbiljna prva titula, prva, pretpostavljam, i ozbiljno zarađeni novci. To je bio Lyon, je li tako? Da. I tu si ušao u nekakvu elitu. Je li to bio taj trenutak gdje si shvatio da si to taj? Znači, prva je bila 96. juniorsko, 2001. prvi ozbiljan turnir, ozbiljni novci. Da li je to to? Da li je tu leglo sve na svoje mjesto? Pa 99. je zapravo bila ta godina kad sam ušao u prvih 100. U tenisu kad uđete u prvih 100, to vam znači da ste u glavnim turnirima Grand Slamova, gdje novac, tad nije bio novac koji je danas, jer su stvarno ogromno skočio nagradni fond, ali to znači da si dio elite, tu počinješ zarađivati novac. 2001. titula u Lyonu je jedan važan korak u mojoj karijeri. Baš da je bila neka prekretnica, pa ne bi to tako nazvao, ali definitivno nekako mi je pao i taj kamen sa ramena, sa srca, da u smislu, ok, imam i titulu i da mogu se dalje razvijati. Nisam poslije više osvojio titulu do 2005. Ali bio je lijepi moment. To je bio jedan 2001. bio stvarno, ta titula je bila, sjećam se, prije finala protiv Junesa Elenauija sam bio u slačionici, tad su počeli mobiteli krajem 90-ih, imao sam mobitel sa sobom, sam razgovarao sa svojim ocem i on mi onako, pričali smo o pritisku, onako ladno prije finala rekao, vidi, ovo je ono za što smo radili cijeli život, pa ti vidi sad. Ne? Uopće nije pritisak. Opušteno. Uglavnom, odigrao sam jedan od najboljih mečeva u svojoj karijeri, 6-3-6-2. Bio sam u takvoj zoni da sam poslije dugi niz godina zapravo tražio tu zonu. Kako da... Ne možda rezultat, nego baš tu zonu koju sam imao u tom meču i dugo je nisam uspio naći. To je bio sam u transu. A što se tiče negativne strane, pošto se zove neuspjeh prvaka, jedan od težih poraza je vjerojatno bio Australija 2002. Ne znam da li je bilo... Jel moramo? Venfere. Daj nam malo to razjasniti. Stvarno je, kad sam gledao 2-0 i 5-2. To je, dakle... Kako, Ljubo? To je, mislim sad, glupo zvuči, mislim, gubio sam mečeve sa meč loptama, jer kad igraš jednostavno se desi. Ali taj meč je najteži meč u mojoj karijeri mentalno, najteži meč u mojoj karijeri fizički, po svim postavkama. Znači, taj meč će ući neće ući, nego je ušao i stajat će zauvijek u mojoj najcrnjoj mogućoj knjizi. Ovako, sad ću vam se probati objasniti čega se sjećam i kako smo došli do toga. To je bilo 3. kolo, ja sam nekako normalno da sam bio u 3. kolu po svojoj rang listi, znači bio sam nekih 50, znači normalno da sam u nekom 3. kolu, igrao sam protiv Wayne Ferreira koji je bio iskusan igrač. Sjećam se, moj trener mi je stalno govorio, vidi, moraš se paziti, Wayne Ferreira je pobjeđivo Samprasa, on ti je veliki igrač, ok. Sjećam se, prvi set dobijem 6-4, ja se sjećam uvijek osjećaja. Osjećaj je bio, dobio sam set, ali nisam baš zaslužio, ali dobro. Drugi set 6-4, mislim si vodim 2-0 setom, a nisam uopće bolji. Ali ajde, znaš I on kao počne padat. Mislim 5-1, 5-2 je bilo čak. Međutim, ja sam već sredinom 3. seta počeo dobijati grčeve. I sad ima grčeva i grčeva. Grčeva s kojima možeš igrati, ima grčeva koji ne možeš igrati. Mislim da su bili u listovima čak. I 5-3, 40-15, 2 meč lopte. Kao tu smo, ali ja ne mogu servirati. Mislim, možda čak u trbušnom zidu sam imao. Mislim, što je najgori mogući grč, jer ne možeš baš ništa. Ništa, 5-4, 5-5, izgubim 3. set, izgubim 4. set, sred dana, dakle, vrućina nemoguća. I padne sunce, vrijeme se malo normalizira, međutim, ja gubim u 5. setu break, 3-2, 4-2, 5-2 je za njega u 5. setu i sad kad svi misle, ok, gotovo je, međutim, ja nekako nalazim novu snagu, nema više sunca, malo je hladnije, 5-3, 5-4, 5-5. Vraćam se u 5. setu. I na 5-5
u jednom trenutku udarim loptu i imao sam jedan žulj i žulj mi se otvori i dakle, doslovce više ne mogu držati reket u ruci. Zovem fizioterapeuta, ali svi oni koji su malo igrali tenis, koji su imali neke žuljeve, znaju da sve žuljeve na ruci možete bandažirati osim na dlanu. Znači, na dlanu ti ne može niko pomoći. Jedino ti zamota cijeli dlan, a tu više nemaš ništa, nemaš osjećaj. Tako je to bilo, na kraju sam izgubio 7-5. I to je apsolutno, zauvijek će ostati najbolniji poraz, jer sam čak četvrto kolo, ako se ne sjećam loše, trebao igrati protiv Alberta Coste, koji je bio veliki igrač, ali na toj brzoj podlozi i nije možda, mislim da je Ferreira čak i njega, mislim da je Ferreira te godine igrao i polufinale. Australijan Open, dakle, to je bila ne samo veliki poraz, nego i velika šansa propuštena i bla. Dakle, da neću pretjerivati ako kažem da je moja karijera, neću reći odlučena, ali definitivno je uzela jedan smjer nakon tog meča koji je možda mogao biti bolji da sam taj meč dobio. Kako si se vratio? Kako si se usmjerio nazad na pobjednički taj nekakav pa dugo nisam. Pobjedničko razdoblje? Dugo nisam, jer to je ta 2002., 2003., 2004. Nisam ništa ni pobjedio osvojio. Do Olimpijade 2004. Jel te, kad smo se vidjeli zadnji put, to je bio, recimo, ta 2004. je bila ta olimpijska medalja. Gdje te vratilo? Gdje me vratilo, gdje sam ponovo počeo vjerovati da ima nešto u meni što je malo više jače, što bi mogao malo izaći iz te prosječnosti. Mislim, da se razumijemo, bio sam između 25. i 45. mjesta. Naravno. Za mene prosječno. Znači, ja sam htio više. Međutim, taj period, sad ja ne mogu, stvarno bi lagao da vam kažem da sad taj meč je taj koji me, ali definitivno me usporio i definitivno poljuljao moje samopouzdanje. Do te 2004. kad ta medalja me ponovo digla, dobio sam krila ponovo, neću kriti da sam se oženio na kraju te godine, što mi je dalo na osobnoj razini puno sigurnosti, puno stabilnosti. I onda 2005. 2006. je apsolutna rapsodija teniska i moje karijere. Ostavljamo, znači, ovo sve tužno razdoblje. Idemo od Atene 2004. našeg poznatog slavlja i onda idemo do 2010. gdje je bilo savršenstvo što se tiče nekakvih osvajanja turnira, reprezentacije, Davis Cupa, bronca olimpijska, mislim, jedan savršen niz. Koliko je ta bronca na početku pomogla? Evo, sad si rekao da je da te usmjerila. To je temelj, znači da shvatiš di si u stvari. Ne, svih mojih uspjeha koji su došli poslije, bronca je temelj, apsolutno. Znači, to je bio jedan moment, ne samo što je bronca olimpijska, naravno da je bronca olimpijska važna, ali i mečeve koje smo mi dobili na način na koji smo ih dobili smo velike timove, Mario Ančić i ja smo pobijedili praktički sve najbolje parove na svijetu u tom turniru, i što nam je kasnije poslužilo 2005. kad smo osvojili Davis Cup, smo dobili Bryan Brothers, naravno braću Bryan koji su najveći zapravo igrači svih vremena, i sve što se dogodilo, ta Atena je apsolutni temelj svih mojih uspjeha. Poslije što su se dogodile i atmosfera, mislim, znaš i sam, je bila fenomenalna, zabavili smo se super, to selo koje je teško objasniti nekome ko nije bio, šta to znači, to bodrenje, sportovi, mi između sebe, mi idemo na vaše utakmice, vi dolazite na naše mečeve, i to je nešto što je bilo prekrasno. Sidney 2000. mi je koristio, igrao sam treće kolo, znači, ali Sidney mi je bio malo turistički. Prva olimpijada je uvijek malo si izgubljen, ali druga je ta gdje ideš do kraja, i to je apsolutno bilo ono što mi je trebalo zapravo za ključ za sve ono što se desilo poslije. I šlagna poslije toga, nakon bronce, došla je ta poznata Salatara. Da, 2005. Da. 2005. Davis Cup je, znači, mi smo u finalu igrali protiv Slovačke, prvi put u povijesti tenisa da dvije reprezentacije koje nisu nositelji su bili u finalu Davis Cupa. Dobili smo Amerikance, znači meč kojemu dan danas svi pričaju, Roddick, Agassi, braća Bryan. 2 meča u Splitu protiv Rumunja i Rusa. Atmosfera, evo, svaki put kad kažem Split 2005. znači ježim se, nemoguća atmosfera. Dobili bi, ne znam ko da se pojavio, nije nitko imao šansu u Splitu.
tih godina i finale protiv Slovačke u Bratislavi, gdje smo vodili 2-1 nakon prvog dana. Ja se to nedjelju ujutro se budim, dižem glavu i ukoče mi se vrat. Ti si se ukočio, da. Igrao sam sa tabletama, sa injekcijom za bolove, sve izgubio sam na kraju 5 setova, međutim srećom Mario je na kraju dobio taj zadnji meč, veliko slavlje, doček u Zagrebu na trgu je bio fenomenalan, ne znam koliko je bilo ljudi, kažu 70-80 tisuća. Ja se sjećam dan danas da smo išli s tim autobusom sa aerodroma prema trgu i mislim si pa zašto mi idemo na doček, pa neće niko doći. Mislim, to je ono, ja mislim da je strah svakog sportaša, ono, koga briga? Identično sam razmišljao. Koga briga? Međutim, kad dođeš tamo, kad vidiš tu rulju... Tek shvatiš šta si napravio. Da, baš tako. Posebno vi koji ste doslovno 250-300 dana rasuti po svijetu, po putovanjima i nisi toliko stvarno doma. Toliko je bitno za reprezentaciju osjetiti taj naboj. Mislim, evo, sad poziv svim ljudima, navijačima, kad ima neki doček, kad ima nešto, odite. Odite jer to sportašima jako puno znači. Mi kao sportaši, ja bivši, mislim, jel te, mi smo u svojim tunelima, mi smo u sobama usamljeni, nije to luksuzni život što ljudi misle da je. I onda kad takve neki događanja, kad ne doslovno, ali kad ginemo za reprezentaciju, za neke rezultate i kad se slavi, nek se slavi. I dati svrhu treba života. To ljudima dati do znanja da cijenimo, volimo i gledati na televiziji, volimo gledati sad na iPadima, na iPhoneima, ali kad imamo šansu pokazati naše štovanje prema sportašima, da to se napravi kako treba. Mislim da je to jako važno. Bravo, Ljubo, lijepe riječi, slažem se. 2006. Roland Garros, polufinale, je li tako? Da. Gdje smo tu? Tu smo na vrhu, tu smo na apsolutnom vrhu. Treći igrač sam svijeta, nikad nisam bio bolji, igram najbolji tenis svog života. Međutim, Roland Garros protiv Nadala. Mislim da tu rečenicu, možemo staviti točku na kraju te rečenice. Znači to je bio maksimum. Mislim da nije bilo prostora za iskorak. Ne, bilo je prostora možda 2006. u Australiji, na početku te godine. Nakon, osvajam sad par koraka nazad, osvajamo Davis Cup 2005. Idem u Indiju bez treninga na turnir, osvajam taj turnir u Chennaiu. Carlosa Moje dobijamo u finalu, dolazim u Melbourne kao jedan od favorita za osvajanje turnira. Po rang listi sam, ne znam, 5. 6. ali već po svim svi me govore ili će on ili će Federer, znači među najboljima sam po formi, po onome što mogu. I dobijam sve mečeve lagano do četvrtfinala i u četvrtfinalu sam izgubio od Marcosa Bagdatisa. Meč koji sam gubio 2-0 setom, a vratio sam se na 2-2, imao sam šansu u 5. setu i nisam na kraju. To je, recimo, ako pričamo o eventualno potencijalnom osvajanju Grand Slema, to je bila Australija, četvrtfinale, nije Roland Garros. Bez obzira što je Roland Garros bio polufinale, ali protiv Nadala na zemlji je objektivno. Imao sam 2 set lopte u 3. setu, ali objektivno samo bi odgodio neizbježno. Australija je bila ta koja je mogla možda taj neki jedina stvar zapravo što na kraju karijere nisam uspio, a to je igrati finale Grand Slema ili eventualno osvojiti. Ali 2010. si osvojio, je li tako, Master sa koliko godina, najstariji? Da, tad je to bilo, sad ovi mladi pomiču te granice, ali tad je to bilo veliko iznenađenje. I tad si ih maltene svi što su bili trenutno na svijetu, sve si ih pobjegao. Roger mi je pobjegao, ali sam dobio i Đoković i Nadala i Rodika i... Sve na tom turniru. Sve na tom turniru, da, to se poklopilo se sve. I šta onda? Tad si vjerojatno rekao, to je to. To je to, da. Pa jesam. To je bio početak kraja. U glavi je to bio početak kraja. Da, 2011. sam već razmišljao o kraju karijere. Tu me Roger zapravo na jednoj prijateljskoj razini me nagovorio da odigram još 1 godinu. Ali to je bila nekako kulminacija. Zašto? Jel bilo... Zašto sam osvojio, zašto sam prestao igrati? Zašto si prestao igrati relativno rano? Jesi bio problema sa zdravljem ili imao sam problema, još uvijek danas imam problema sa gležnjevima. Hrskavica u gležnju, tad su mi govorili, vidi, ne možemo ti pomoći. Par injekcija, te neke hialuronske kiseline koja ti pomogne, ali objektivno na par tjedana nije ti to nikakvo rješenje. Shvatio sam da je najbolji tenis iza mene, a ne ispred mene. Drugo dijete se rodilo, Zara nam se pridružila, putovanje s 2 mali djece nije baš jednostavno. Nekako se sve skupilo na
na jednu hrpicu i sjećam se, znači kao da je jučer bio sam u Dubaju, završio sam turnir u Dubaju, ja sam trebao, bila je Aida sa djecom tamo, kao obitelj smo bili i onda je bio dogovor kako ja idem sad u Ameriku, Indian Wells, Miami na mjesec dana, nećemo vući djecu sa sobom, ja ću letiti za Indian Wells, oni će letiti nazad doma. I ostat ćemo još par dana trenirati kao u Dubaju, onda ćemo letiti i sad taj dan prije nego što bi trebalo letiti svako na svoju stranu, ja sam se probudio doslovno. Znači u 4 ujutro ja sam se probudio i shvatio sam da je gotovo. Znači moja karijera je gotova. I Aida je uvijek s desne strane, ja je probudim. To je to ljubav. Ona kaže, gleda me, rekao, gotovo. Ja ne idem. Gotovo. Ona je shvatila odmah, nije ni pokušavala me nagovoriti ili ajmo razgovarati, ne. Probudili smo se, popili smo kavu, čekali smo da se djeca probude i onda sad shvatili smo, gotovo je, šta, kako? Kako reći treneru, kad reći treneru? Jer smo mi taj dan trebali još odraditi 2 treninga, pa onda, ne znam, planirati, jel? I onda smo se dogovorili da ćemo na večeri. Pozvat ćemo sve na večeru i reći treneru i kondicionalnom treneru da, eto, to je odluka. To je najduži dan u mom životu. Znači, ja sam morao odraditi, ja sam u mojoj glavi gotov. Znači, ja sam prestao igrat, a sam morao odraditi 2 teniska treninga, 2 kondicionalna treninga. I sjećam se, to mi je Ricardo mi je govorio kasnije kad smo vrtili film, kaže on meni nakon prvog treninga, ja pričam sa kondicionalnim trenerom, vidi, Ljubo je ugašen, moramo razgovarati s njim, nešto ne valja, ajmo ga probati minimirati, tako da je drugi trening bio još gori, dakle užas. I onda na kraju, na večer su shvatili zapravo o čemu je riječ i onda smo na kraju odlučili odigrati još jedan taj meč u Monte Carlo, što i dan danas mi je zapravo, sada se mogu vratiti, vjerojatno ga ne bi odigrao, ali dobro, eto, tako, nekako sam htio u Monte Carlo, kako je u Monte Carlo počela moja prava profesionalna karijera, gdje sam dobio Kafelnikova prvi put 99. sam htio nekako zavrtiti cijeli krug da bude tu i zadnji meč. I to je bilo 2012. protiv Ivana Dodiga. Protiv Dodiga, da. Evo, prošlo je 12 godina da sumiramo, naravno spomenuli smo još već nekakvih par situacija. Je li ima nešto realno za čime žališ? Ne vjerujem, ali da si mogao, a da nisi. Evo, sad si nam rekao za ovo četvrtfinale, možda da je bilo bliže. Možeš meni vjerovati da me to niko nikad nije pitao. Da li žalim za neče? Pa mislim, htio bi igrati to četvrtfinale ponovo, Australian Opena protiv Bagdacisa. To je recimo... Ali samo 5. set. Bio bi pa... I prvi i drugi. Ove koje sam izgubio. I to možda Ferreiru bi htio odigrati ponovo, ne? To su recimo 2 neka poraza koja su mi onako baš, znaš, kad me pitaš koje, to su 2 poraza koja su bila teška, ne? Ali na kraju krajeva to je život, ne? To je život gdje učiš iz negativnih iskustva i ta negativna iskustva su to ono što djeca, naročito ne razumiju, su apsolutno potrebna da bi zapravo dosegao nešto. Jer se mi gradimo, izgradimo se kroz poraze više nego kroz pobjede. Pobjede se zaboravljaju brzo, titulje se broje, ali na porazima veličamo se, jačamo se i učimo od poraza. Tenis je jedan stvarno specifičan individualni sport koji preko 200 dana, 300, ako si uspješan, uopće te nema. Ni ne znaš kako ti se zove dom. Pa daj mi reci malo ta druženja na turniru, da li ta iskrena prijateljstva među tenisačima stvarno postoje? Evo jedna moja teorija, ajmo sad o Nadalu, Đokoviću i Federeru, niko ne broji Grand Slamove, nikom nije ništa važno, u stvari je svima sve važno jer svi žele biti taj najbolji. Pa da li je isto tako u tom osobnom prijateljstu ima iskrenosti ili je tu u stvari klasični interes? Znači, tenisač putuje 42, 3, 5 tjedana godišnje. U tim tjednima ti vidiš uglavnom uvijek istu ekipu. Znači, definitivno provedeš više vremena sa svojim protivnicima nego sa svojom obitelji. To je činjenica. Na kraju jasno da ima prijateljstava, ima istinskih prijateljstava i teško igrati protiv prijatelja. Stvarno je komplicirano, nije jednostavno. Međutim, ima i onih koje ne možeš vidjeti, koje ne možeš smisliti jer jednostavno to je priroda stvari. Ne? Sad, ako pričamo recimo o ovoj trojici, Federer i Nadal su ispočetka
zapravo sve kreće sa respektom. I ono što je, mislim, čak i Novak nedavno pričao o tome, oni se jako respektiraju jedan drugoga. Znači, njih trojica su jedina tri, oni sebe razumiju. Znači, samo oni sebe mogu razumjeti kroz šta prolaze, kako se osjećaju, jer ne možemo mi, obični smrtnici, shvatiti šta znači osvojiti 20 Grand Slamova i kroz što sve moraju proći da bi došli do toga. Znači, oni se respektiraju između sebe, razumiju se, jasno na nekoj osobnoj razini možda jedan drugome paše malo više nego onih drugih. Mislim da ono što znam da su Roger i Rafa išli na večere i nemaju problem, apsolutno. Međutim, to je sa vremenom dolazilo. To nije ono od prvog dana. Ne? To je recimo neki odnos koji se razvija kroz vrijeme. Ja sam isto išao na večere s drugim tenisačima, igrao sam protiv njih sljedeći dan, znalo se događati. Međutim, mi smo profesionalni sportaši, mi igramo za titule, igramo za rekorde, ako ih možeš oboriti, ako ima nešto što, tako da je to najnormalnija stvar, da postoji rivalitet na sportskoj razini koja ne mora nužno značiti da je rivalitet u osobnom životu. Ljubo, u različitim sportovima različito se novčano vrednuje, različiti su ti nekakvi fondovi za nagrade igrača. Misliš li da je tenis tu možda i najbrutalniji? Znači, kad si na turniru, koliko sam čuo, sve ti je plaćeno, sve je organizirano. U istom trenutku kad izgubiš, ti otpadaš, nema više nikakvih nagrada. Doslovno te nogom u guzicu izbaci iz hotela. Mislim, istina je, to je individualni sport. Znači, sve što nosi individualni sport sa sobom, znači i dobro i loše. Ja sam jako puno nogometaša zapravo... A u nogometu izgubiš, dobiješ plaća je mjesečno... Uvijek ista, u svakom timskom sportu. Međutim, ono što hoću reći, znači puno nogometaša mi je došlo, ja bih htio da sam igrao tenis, ja bih volio... I onda zapravo zašto? Zato što nogometaši vide lijepu stranu tenisa, a to je, biraš svog trenera, igraš turnire kad hoćeš, putuješ i spavaš u kojem god hoćeš hotelu i jasno, sve je to lijepo. Međutim, činjenica je da na kraju dana, ako izgubiš, ako pobjediš ćeš dobiti nešto. Znači da ti konstantno, svaki dan, svaki tjedan zapravo zarađuješ ili ne zarađuješ, ako pričamo o ekonomskom dijelu, a i na sportskom dijelu. Znači, ti ideš na turnir, nemaš pojma. Mi smo recimo travel agency, agencije za putovanja. Zoveš i kažeš, joj treba mi avionska karta za Madrid. Aha, povratak kad? Nemam pojma. Ne? I sad ti objasni, kad radiš rezervaciju u hotelu, vidi, ja bih htio rezervaciju za 10 dana, ali možda će ostati 2. Ali kako ćemo znati? Nećemo znati. I sad, to je to. Ne? A činjenica je da na višem nivou, naravno, da se plaća, da organizator plaća igračima jednu sobu i nagradni fond ne plaća put, ne plaća drugu sobu, ne plaća hranu, imate se u klubu, ali ako hoćete jesti vani, naravno, to je na vaš trošak, tako da su troškovi tenisača njihovih timova ogromni. Međutim, činjenica je da je nagradni fond išao jako gore, zadnjih, taman kad sam prestao igrati, pa kasnije, moram se pohvaliti, malo sam zaslužan za to jer sam bio aktivan politički za vrijeme svoje karijere, predstavnik igrača i puno smo radili pritisak na turnirima da dignu te nagradne fondovi, tako da mi je drago vidjeti da bar ova generacija nakon mene malo uživa u tome. Bravo, Ljubo. 2012. znači je prestanak aktivne karijere. Kad se pojavila ta misao o toj trenerskoj? Koliko te znam, nikad nisam imao ni u primisli da bi tako brzo otišao na ovu drugu stranu. Ja sam zadnje 3 godine svoje igračke karijere kontaktirao jednu firmu koja priprema sportaše za kraj karijere. To je jako bitno. I to sam svima sportašima s kojima sam razgovarao, sam im rekao pripremite kraj karijere. Znači, ne može vam se kraj desiti. To je ko da, ne znam, idete na bilo gdje nepripremljeni. To se mora pripremiti. Meni je osobno bilo strah osobnog života, jer sam vidio jako puno sportaša koji su rastavljali, završili u bankrotima, ne toliko. Strah mi je bio, stvarno mi je bio strah. I imao sam sreću da sam stvarno upoznao tog jednog švicarskog stručnjaka koji me je pripremao za to. Sad, da ne ulazim u detalje, pripremao vas i psihički i financijski. Znači, objašnjavam kako zapravo izgleda život kad završi jedna karijera. I jako puno mi je pomogao. Moj prvi posao nakon moje karijere je bio televizija, Sky, talijanski. To je prva stvar. 2012. su oni mene kontaktirali da dođem komentirati tenis, što mi je bilo fenomenalno i dan danas
kad stignem par turnira iskomentiram za Sky, gušt mi je, stvarno me velik gušt i način na koji Italijani to rade je fenomenalno. A ta trenerska je, jednostavno se pojavila prilika sa Milošom Raonićem 2013. Njegov menadžer, koji je bio i moj menadžer, me je kontaktirao i rekao: Ljubo, da li bi ti htio probat? Bio mi je velika konkurencija, Paul Anacon, bivši trener od Samprasa i od Federera, Brad Gilbert, koji je bio trener od Agassija i sad od Coco Gauff, i ja, kao nas trojica smo, pa će oni izabrati jednog od nas trojica. Ja sam letio u Rim, to je sad, evo, točno godišnjica se sad nekako bit. Ja sam letio u Rim, razgovarao sam sa Milošom, rekao sam otprilike moju viziju njegovog tenisa, kako mislim da bi on trebao igrati, šta ja vidim da može bolje, šta ide, i on me je rekao: ok, hvala, javit ću se. Ja sam se vratio doma u Monte Carlo, prošlo je tjedan, dva, nije mi se javio i onda me je zvao i rekao: da li možeš doći u Roland Garros sa mnom? Ja sam rekao: ok, može, kao na probni period od, ne znam, do Wimbledona pa ćemo vidjeti. Međutim, raditi probni period u sred sezone je užas, jer ti nemaš zapravo ni prostora ni vremena raditi na ničemu, nego ti si tu si sa igračem, probaš ali ne možeš mu ni reći: vidi, ajmo promijeniti udarac, mislim, nemaš vremena za to. Igrao je, mislim, 3. kolo Roland Garrosa, 1. kolo Halea, 1. kolo izborna, na Wimbledonu izgubio 2. kolo. Ja sam mislio: ok, to nije to, mislim, nakon ovakvih rezultata nema šanse da... Međutim, dogovorili smo se da ćemo pričati o svemu nakon Wimbledona. Nakon Wimbledona smo sjeli, ja sam mu rekao: vidi Miloš, ja ne znam o čemu ti razmišljaš, ne znam koja ti je ideja. Ja ću ti samo reći, ako želiš da ja ostanem, želim svog kondicionalnog trenera, želim da igraš te i te turnire i htio bi provesti s tobom sve i jedan tjedan od sad do kraja godine. Znači da nemamo rupu. I on rekao: može, slažem se. Tako je krenulo i svaka čast njemu da mi je vjerovao, bez obzira što rezultati nisu bili tu, ali vjerovao u viziju, vjerovao u moj commitment, zapravo da sam ja mu dao sve jedan tjedan svog života u tom trenutku i na kraju je stvarno upalilo. On je ušao u prvih 10 na kraju te godine i onda sljedećih 2 godine smo zapravo dizali se dalje, bio je 3. na svijetu, što je zapravo bila baza i početak, i zapravo garancija neka Rodgeru da vidi da znam svoj posao, bez obzira što sam bio bivši tenisač, to ne znači da sam znao trenerski posao, i meni je poslije i Rodger i otvoreno rekao: ja sam te pratio, razmišljao sam o tebi, ali sam htio vidjeti da li si dobar kao trener, i onda kad sam vidio šta si napravio sa Raonićem i kad si postao slobodan, sam me onda kontaktirao. Bravo, to si mi upravo sad uzeo ovo sljedeće pitanje. Bila asistencija. Kako je došlo do suradnje između tebe i Federera? Pa daj nam malo taj odnos pojasni. On je jedan od... Mi smo na osobnoj razini bili dosta bliski. Prijatelji smo bili i družili smo se obiteljski. On je mene znao tu i tamo nekad nazvat, pitat savjet za neku taktiku protiv Đokovića, taktiku protiv Nadala, i kad nismo radili skupa. Tako da je on znao otprilike kako ja vidim tenis, njegov tenis isto. Ja sam prestao raditi sa Milošom, to je bilo negdje 10. mjesec 2015. I onda sam dogovorio sa Skyom da dođem na Masters na kraju godine, te godine, da radim, u Londonu je bio Masters, da dođem komentirati mečeve. I onda s Rodgerom sam bio stalno u kontaktu i on meni rekao: dolaziš u London, ajde super, ajde da se vidimo jednu večer, kao na večer odemo ti, ja, Aida i Mirka, i ja sam mislio normalna večera koji svaki put kad idemo. I na kraju te večere stvarno me iznenadio i rekao mi dobro, da li bi ti bio zainteresiran da radiš sa mnom. Bio mi apsolutni šok. Mislim, jedan od najljepših trenutaka u mom životu, jer velika, ogromna čast da te neko uopće tako pita. I naravno, rekao sam da, apsolutno, nismo ni blizu pričali nikakvom novcu, ništa, ni neupitno je bilo. Za mene, ja sam mu rekao otprilike kako vidim da on treba igrat, moje ciljeve, mora osvojiti Grand Slam. Čak sam mu rekao u tom trenutku ne bi nikad potpisao da još jedan osvoji ih, mislim da moraš osvojiti više od jednoga. I tako je sve krenulo. Iz početka teško jer se ozlijedio brzo. Prvi problem sa koljenom. Ta 2016. je bila nezgodna, ali onda poslije onda je krenulo i suradnja je zapravo bilo vrlo uspješna. Mislim, to iskustvo s njim je posebno, jer to je opet, bez obzira što sam ja i igrao i trenirao, ta razina profesionalizma i svega što se događa oko njega je
To se ne može zamisliti. Koja je razlika, na primjer, između njega i nas drugih? Pa on, znači, nema pola sata u danu da mu nije isplanirano. Ne postoji. I to 6 mjeseci, 9 mjeseci unaprijed. Znači, sve mora biti po špagi i ne možeš ti sad njemu, ajde, dobro, da imaš vremena, valjda za jednu večeru. Nemaš. Znači, to je apsolutno... 6 mjeseci unaprijed. Ma i više, zapravo. I više. Zapravo, to zna se deći 9-12 mjeseci. Ne znam, ako ti hoćeš, ne znam, ako trebaš pola dana, neki sponzor treba pola dana njegovog, to se godinu dana unaprijed organizira. I on je takav profesionalac da će on sve ispoštovati do kraja. Tako da nije ono, ne znam, danas mi se ne da, to ne postoji. Znači, A u treningu kakav je? Životinja. Mislim, on je ono, ljudi misle njemu je sve lako. Njemu je lako zato što je doveo sve do savršenstva. Mi smo imali treninge koji su trajali po 7-8 sati u komadu. Mislim, to nije ono, jer šta se dešavalo? Mi smo radili pripreme treninge van turnira, naravno, daleko od očiju bilo koga, dapače, mi smo stalno tražili izolirane uvjete, mjesta gdje nas niko ne vidi, jer nije volio da se vidi šta radi, koliko radi i kako radi. I onda bi se pojavili na turniru, ajmo malo, pola sata, onda su svi mislili da je to, ne? A mi smo imali doslovce treninge po 7-8 sati u komadu gdje ja sam padao s nogu što sam stajao kraj njega. A da ne govorim to što je on sve prolazio, ali to je, mislim, bez toga nema ničega. A odnos između vas prije prijateljski i sad kad ste morali poslovni imati trener, igrač, kako je to klapalo? Kako ste na individualnoj... Mislim, opušteno. Ne? U jednom trenutku nije bilo tenzija. Bilo je par situacija gdje sam ja morao biti malo čvršći prema njemu, kad sam osjetio da ga treba malo pritegnuti u smislu moraš ga, gubi fokus, moraš ga trgnuti malo, pojasniti mu prioritete koja mislim da su se možda pogubili u nekom trenutku, ali tih situacija je bilo doslovce. U načelu ste energetski bili na istoj razini. To nije ja ću njemu reći šta da radi. Ne? To je usmjeravanje. To je dijalog. To je ajmo gledati zajedno neki meč, ajmo zajedno prodiskutirati šta vidimo. Šta vidiš ja, šta vidiš ti i onda na kraju dođeš do nekog zaključka. Ne? To nije moj monolog ili njegov da on meni nego to je živimo skupa, jer zbilja spavamo u istom apartmanu, to je doslovce provođenje 24 sata dnevno skupa i onda sve je to lakše. Sve je lakše i razmjenjujemo i životna iskustva i naravno teniska i sve što ide, jer samo tako na tom nivou, samo tako to može funkcionirati. Ljubo, najteži neuspjeh u tvojoj trenerskoj karijeri, koji je bio? O finalu Wimbledona 2019. Ma ne, to nije uopće... Meni, ni dan danas mi nije jasno šta se tu dogodilo i kako je moguće da se tako nešto dogodilo. Ne zato što se ne može izgubiti meč, ne zato što se ne može izgubiti meč s meč loptama, apsolutno. Ali... Kako je to izgledalo? 2 meč lopte, ali tako? Ma da, ali mislim, ljudi stalno pričaju o tim meč loptama. Međutim, ono što meni sa moje trenerske pozicije, znači mojim očima, znam da se neće sigurno neki složiti, ali Roger je bio bolji 5 setova. Znači, ako sad gledamo teniski, on je taj koji je diktirao tempo. Prvi set je izgubio taj breku, po meni je igrao bolje. Vidi, siguran sam da će Đoković njegov tim reći nije istina, ne? Ali ja sam moje teniske, znači Roger napravio sve što je trebao napraviti i mogao napraviti da to bi taj set nije dobio. Setove koje je dobio lagano, jel te? A setove koje je izgubio je u najmanju ruku bio egal, ne? I to se zna desiti da ti izgubiš jedan set u egalu, ali da izgubiš 3 seta koja su bila i sva 3 izgubiš u egalu, to je nešto što se rijetko događa. Ne? Sad meč lopte je, po meni, dan danas smo ljudi, zašto nije igrao servis mrežu, zašto nije opalio 2 prva servisa, zašto? Zato što nije trebalo. Mislim, on je došao do meč lopte na jedan određeni način, zašto mijenja taktiku, jel te? Bila je tu još jedna situacija u kojoj se puno premalo priča, a to je da je on nakon što je imao te meč lopte i servirao za meč, izgubio servis, on je imao break lopte ponovo. Jednu break loptu i te break lopte mi je žao. Zato što je imao jedan passing udarac, forehand, apsolutno se vidiš da se sjećam svakog detalja, o kojem smo pričali, koje smo pripremili i rekao sam mu da će Novak u takvim nekim situacijama načelno pokriva dijagonalu. Znači u tim situacijama treba ići po paralelu.
Išao je po dijagonali, Novak je pokrio dijagonalu, odigrao jedan volej, čak mu je bila malo u trbuhu koja je pala na liniju, on je digao lob, Novak je zabio smeš i to je bilo recimo za ponovo servirati za meč. Nemam pojma šta bi bilo, možda bi ga Novak breaknuo ponovo i opet se ništa ne bi desilo, ali meni osobno mi je puno, kako bi rekao, puno mi je teže taj poen nego one 2 meč lopte koje on jedan forehand pokušao zabiti, promašio i došao na mrežu, ga je prošao. Tu se slomila tekma. Tu je, ali mislim da, u trenerskoj karijeri nije uopće. I još jedna stvar koja mi je žao, o tome sam par puta razgovarao, već pričao, meč prije tog meča, znači protiv Nadala 2019. je bio u mojoj trenerskoj karijeri najveći meč. Jer to je meč koji ja imam osjećaj, ne znam da li je istina ili nije, to možete Rodgera pitati kad budete imali priliku. Mislim da sam možda najviše pridonio rezultatu. Tom polufinalu Wimbledona protiv Nadala, ali eto, kako je se finale bilo, kako je bilo i svi o tome pričaju, tog polufinala se niko ne sjeća. Ljubo, znači tu smo u akademiji, međutim ti si prihvatio još jedan posao, trenutno si... Dosadno mi je. Dosadno ti je. Trenutno si na izvršnoj poziciji u Francuskom teniskom savezu, dobio si odriješene ruke za posložiti cijeli sustav. Svi znamo šta je Francuska općenito u sportu, tako i u tenisu, posložen sustav, zdrav, skup. Kako je došlo do te suradnje, kako je došlo do te ponude i kako se vidiš u tome? Ovako, samo da kažem, znači moj službeni naziv je direktor... razvoja. High performance, znači, ali zapravo svega onoga što je recimo tako, takmičarskog dijela. Ne? Kako je došlo? Došlo je u Londonu na Laver Cupu meču gdje je Roger zapravo završio svoju karijeru. Tamo je bio predsjednik Francuskog saveza i kojeg sam poznavao od prije, naravno. Bio on i direktor turnira, bio Liona kojeg sam osvojio 2001. Dakle, sve se spojilo. Gilles Moreton i on me pitao, dobro, kao šta ti je sad ideja? Ja sam rekao, vidi, nemam pojma. Mislim sad da ću odmah uskočiti, trenirati nekog igrača, ne mislim. Imao sam ponuda dosta, velikih ponuda, zanimljivih ponuda, ali nije mi se dalo odmah vraćati u trenerske vode. I on me pitao da li bi bio zainteresiran da pomognem francuskom tenisu. I to mi je onako bilo egzotično jako, jer Francuzi su, mislim, znamo Francuze, su jako Francuzi, zatvoreni, ne daju nikome unutra. Francuski teniski savez je najveći teniski savez na svijetu. Imamo 1.100.000 licenciranih igrača. 1.100.000 sa licencama. Znači, ne rekreativaca, nego oni takmičara. Ne? Dakle, ogromna jedna mašinerija. Pozvao me u Pariz u 11. mjesecu u Bercy da upoznam se malo, jer to je ogromna struktura da se upoznam, jer stvarno nisam znao kako funkcioniraju. I od početka 2023. sam uzeo si taj jedan period 4-5 mjeseci da upoznam kako stvari funkcioniraju i onda sam pratio neke igrače individualno do 9. mjeseca. Od prošle godine, od 9. mjeseca službeno sam direktor tog, tako kažemo, takmičarskog dijela. Imamo olimpijsku godinu, naravno. Direktor sam odgovoran sam za sve reprezentacije, dakle i njihovog olimpijskog tima. Naravno, olimpijada u Parizu. Ogroman pritisak. U Roland Garrosu će se igrati olimpijada, što će biti jako skoro. Ti ne stigneš ni nabrojati sve. Da, ima toga jako puno i iskreno naporno je. Naporno je u smislu količinski sve to odraditi, jer bih htio biti na više mjesta u isto vrijeme. Međutim, to još uvijek ne ide, ali kažu mi da se radi na tome. Bilo bi zgodno da se može, ali zapalilo me zato što puno ljudi misli da se to ne može, puno ljudi misli da ja ne bi trebao biti tamo. Ne da se ja palim sa negativnom energijom, apsolutno ne, nego se pali me to što je skoro nemoguće. To me pali. Kad neko kaže, vidi, nema šanse, sad ću ti ja pokazati da li ima među tim Francuzima nekih potencijalnih Federer, Đoković i to je vjerojatno široka baza. Da li neko već... Ima jako puno talenata. Mislim, moja službena funkcija je 15+. Međutim, naravno da pratim i šta se događa ispod toga. Kad toliku količinu djece zapravo imate koja igra, kad imate tako jednu kulturu
tenisku i jednu takvu strukturu, mašineriju, naravno da svaka generacija ima potencijalno velikog igrača. Međutim, nešto im se događa od 15. godine dalje, gdje sam ja odgovoran sad, da moramo vidjeti šta je. Ljubo, neminovno je da se moramo dotaknuti Novaka Đokovića, pošto ova naša emisija ide u našoj regiji, znači sve bivše države. On je ovdje neprikosnoveni kralj, pa ti možda imaš i kompletnu sliku. Igrao si protiv njega, dobio si ga i poslije si bio trener njegovog najvećeg konkurenta. Znam da ćeš gledati malo subjektivno sa Federerove strane, međutim, daj mi objasni malo taj njegov fenomen, u stvari njegovu glavu. Ne trebaš mi ni Grand Slamove, ni titule, nego šta ga gura, kakav je, od čega je on napravio? Da, pa prvo zapravo vidi, nisam isto, evo, još jedna od pitanja, zapravo svi me pitaju o Rodgeru, ne? Ali ljudi me, kad bi me pitali o Đokoviću, bi me pitali o njegovom rekordu, ili on najveći ili nije najveći. Dakle, fora je istrošena, ne? Međutim, ono što zapravo jako malo ljudi zna, a to je da smo Novak i ja prijatelji, znači da smo mi trenirali skupa. Novak kad je imao 17-18 godina je došao kod Ricarda Piatija, koji je to 2005-2006, kad sam ja bio na vrhuncu, mi smo zajedno trenirali jedno vrijeme, ja sam mu bio mentor jedno vrijeme. On će i dan danas pričati o tome kako sam mu ja dao savjet, koje žice da koristi. Dakle, često se zna desi da nas mediji žele posvađati, da žele meni ugurati neke riječi u usta, da... Međutim, Novak i ja se znamo predobro i neke stvari smo, ne sad puno, ali neke stvari smo prošli skupa tako da se poznajemo. Obiteljski smo si bliski, apsolutno. I sad da se vratim na originalno pitanje. Novak je jedan tank, neuništivi tank koji kad si ucrta jedan cilj ide i nema stanja. Dakle, dok on ima cilj, on će ići. Sad, on u ten par nekih trenutaka u svojoj karijeri mu cilj nije bio jasan ili ga nije bilo i tu se malo pogubio po raznim poljima. Međutim, čim mu se vratio nišan, kad ima nišan i kad nacilja cilj, znači on je nepogrešiv. Sad, da li on još uvijek ima tu vatru u sebi, jer činjenica je da je on sportaš koji funkcionira isključivo na taj način, koji se hrani tom negativnom energijom. Često vidimo da se svađa, skoro pa da provocira publiku jer mu treba da ga pokrene, da ga digne, i dok toga bude, ono što je meni apsolutno fascinantno, a to je da kad gledate videa njegova danas i videa prije 10-15 godina, način na koji se kreće, nema razlike. Dapače, ako je bolji sad, nije bolji prije 10-15 godina. Ako uzmete video od Nadala i Federera i 10 godina prije ćete vidjeti razliku. Znači ono što je on uspio sa svim šta radi, znači doveo svoje tijelo do savršenstva i sa 30 i koliko već godina ima, ne znam, ali totalno nebitno, zato što on nema te godine. On fizički nema te godine. Znači on će igrati i pobjeđivati dok mu nišan bude na pravom mjestu. U trenutku kad nišana ne bude ili kad bude na krivom mjestu, onda će patiti njegovi rezultati, ali tijelo apsolutno je savršeno. Potpuno te razumijem, hvala na odgovoru. Da li misliš da ima takvog ili sličnog potencijala u regiji, ovdje kod nas? Ovako, to ne postoji na svijetu, takav potencijal, jer to je nešto što se neće nikad ponoviti. To je moje mišljenje. Znači, ja mislim da se više nikad neće roditi neki tenisač koji će osvojiti 20 Grand Slamova. Sad, da li će neko tako smo govorili o Stefanu Edbergu, o Pete Samprasu. I ti su bili u krivu. Sad ćemo vidjeti da sam ja u krivu. Vrijeme će pokazati. Ali u regiji da li ima talenata uvijek ima. Dakle, ali ajmo ne uzimati Đokovića kao primjer, jer to je nemoguće. Da, možda sam se malo loše izrazio. Da li ima nekog... Talenata uvijek ima. Svaka generacija, ono što recimo razlike među naše regije i Francuske. U Francuskoj svaka generacija ima puno talenata. U našoj regiji, s obzirom da manje djece igra tenis, svaka treća, četvrta generacija ima tog jednog. Ne? U Hrvatskoj je to Dino Prižmić, u Srbiji je to Međedović. Ima, pojavljuju se, međutim ne baš tom količinom i tim intenzitetom kao možda u nekim državama kao Francuska.
Da li misliš da čeka svjetla budućnost, da smo na dobrom putu, da li ovaj tvoj put sa infrastrukturom i sa mlađima donosi nam svjetlu budućnost u tenis? Ili misliš da će to biti nekakva stagnacija i pad? Ovako, infrastruktura ne radi prvake. Mislim da mi, bar iz ove regije, znamo da nisu uvjeti ti koji rade šampiona, nego mentalni sklop i način razmišljanja. To je ono što, ako još uspijete to, kako bi rekao, usaditi u sportaše i sa dobrim uvjetima, to onda dolazi do eksplozije pozitivnih rezultata. Ne znam. Činjenica je, ja tu ne radim akademiju za regiju, radim za svjetski tenis i tu zapravo iz regije imam malo tenisača, ali ono što hoću reći je tenis je individualni sport i to je ono što zapravo sad se vratim na kratko na Francuski teniski savez, pokušavam Francuzima objasniti da mi kao savez ne možemo garantirati niti je naša uloga da radimo šampione, nego da ih usmjerimo u tom smjeru, dajemo im uvjete, da ih spojimo sa kvalitetnim ljudima i da oni moraju preuzeti odgovornost za taj projekat. Znači, u individualnom sportu, individualni sportaš mora preuzeti i on je jedini i glavni odgovorni za uspjeh. Jasno da tu ima ljudi koji će mu pomagati, ali ako mi sad mislimo da će ova teretana, ova akademija ili ovaj neki savez napraviti tenisača, nema od toga ništa. To jednostavno ne postoji. To mora svima biti jasno da smo mi tu da pomognemo, a ne da mi radimo umjesto nekog drugog. Sinner, Rune, Alcaraz. Da li mogu se napraviti opet taj nekakav hype tipa Djokovic, Nadal, Federer? Da li mogu doći do tih 15-20? Da li su oni ti? Da li misliš da je to neko novo vodstvo svjetskog tenisa? Ili... Da, mislim da su njih trojica definitivno nova ta neka generacija. Koliko će oni Grand Slama osvojiti, šta će osvojiti, nemamo pojma. Ja vraćam se na ono, ne mislim da će osvojiti ono što su ova trojica osvojila, ali definitivno su, Sinner, ja bih rekao Sinner Alcaraz ili Alcaraz Sinner, Rune. Znači, ne možemo ih još uvijek staviti u istu rečenicu. On je nezgodan njima, može ih pobijediti, međutim, ono što ova prva dvojica rade, ne može se mjeriti sa Runeom. U ovom trenutku mladi su, fenomenalni su, opet imamo taj neki kontrast ne samo tenisa, nego i karaktera i personalitija, nemaju veze jedan s drugima i jako se poštuju i opet imamo taj respekt koji su imali Nadal i Federer. Ne znam, ja sam vidio ovu zimu, su išli zajedno trenirati Alcaraz i Sinner, nešto je ono fora. Ja mislim da je to prekrasna jedna poruka, pozitivna, zapravo što je sport. Tako da, evo, ja sam isto zainteresiran da vidim šta će biti. Ali da tenis, da ova trojica puštaju, zapravo jedan je već pustio, druga dvojica puštaju u dobre ruke. Mislim da su fenomenalni ambasadori našeg sporta, Alcaraz, Sinner, Rune. Jel? Rekao si da si sudjelovao u povećanju nagradnih fondova u tenisu, pa daj mi reci, da li misliš da postoji neko pravilo, evo vidimo u svim drugim sportovima pomalo to napreduje, ili ima neko pravilo koje bih htio mijenjati u tenisu? Ili je posloženo? Pa mislim sportsko pravilo. Da, sportsko pravilo. Temeljno pravilo. Ja sam malo tradicionalist. Nogomet, rukomet, ne znam. Pa ne, mislim da što se tenisa tiče, mi smo tu daleko ispred. Ja mislim, svi. Mi smo uveli elektronsko zvanje linija. Ja se sjećam 80-ih je bio onaj kiklop. Ne znam ako ćeš se sjetiti. Na Wimbledon je to prvi uvo, ono kad je bio... takneš. Da, tako da to je bilo 80-ih, pa onda Hokaj, koji je, ne znam, već... Znači, dakle, da smo mi smo puno ispred Kod vas je sve transparentno, rijetko kad sudac ne postoji. Mislim da je tenis, evo, bit ću slobodan reći, možda najpravedniji sport na svijetu. Ne moraš imati nekog trenera koji će te staviti u igru ili te neće staviti u igru, znači sve je na tebi. Ovo što sam rekao prije, znači igrač ima apsolutnu odgovornost za sve što mu se događa. On bira trenera, bira turnire koji će igrati. Imamo sve, čak na zemlji lopta ako padne ostavi trag, je dobra, nije dobra. Znači nema tih nekih, kako bi rekao, jasno da nemaju isti uvjeti djeca koji odrastu u Francuskoj i djeca koji odrastu negdje gdje ili nema teniskih trenera ili nema loptica. To apsolutno, ali ako uspiješ prevazići taj neki početni dio
uvjeta, mislim da je poslije najpravedniji mogući sport. Ja mislim i dan danas da je, ako sam dobro shvatio, da je drugi najpopularniji sport na svijetu, poslije nogometa. Mislim da još uvijek se može to puno bolje iskoristiti, ali što se tiče ovih sportskih pravila, ja sam tradicionalist, ja volim tradiciju, volim, ne bi, ništa, apsolutno mijenjao. Evo taj net, ali mislim, to su mi... To je prvi put da čujem, svaka čast. Znači da ste posloženi. Je. Ljubo, jedno obiteljsko pitanje. Zara, Leonardo, djeca, da li su u sportu, nisu? Kako su oni? Leonardo, nažalost, igra tenis. Ne, šalim se. Nadam se da mu nisi trener. Apsolutno izbjegavam. On ide u školu, u Monaku su školuju sve u najboljem mogućem redu. Pričaju po 5 jezika oboje. Jako sam ponosan, sretan, sve ide kako treba. Leonardo voli tenis, igra tenis. Viši od mene već, ima 15 godina, tako da imao je prošle godine problema sa leđima, jel te izrasta. Igraće tenis na nekom nivou u kojem vrijeme će pokazati. Dolazi tu često u akademiju i Zara isto igra tenis, manje, ne toliko aktivno, jednom, 2 puta tjedno. Bave se sportom, sve kako treba. Mislim da baš sam, zapravo često razgovaramo o mom djetinjstvu i njihovom djetinjstvu. Razlikuje se, sretan sam da je tako, ponosan sam da im mogu dati djetinjstvo koje imaju, a onda će si morati sam izgraditi svoj život. Znamo da radiš za Sky Italiju, znači u mojoj si isto poziciji s vremena na vrijeme, pa daj mi malo, kolege smo po poslu. Pa reci mi, kako se osjećaš s ove strane, kako je komentira tenis, kako je uopće u toj ulozi? Da, fora mi je i obožavam, stvarno jako volim taj dio posla. Sjećam se da sam bio jako nervozan kad sam ja morao Rodgera intervjuirati. Prvi put, to je bilo prije više od 10 godina. Onda me razumiješ. Da, priprema intervjua, koja pitanja, pa onda sam zvao njegovog menadžera, jel ga mogu pitati ovo, menadžer mi je rekao, vidi, Rodger rekao da ga možeš pitati šta god hoćeš. Onda znači, pritisak ide još više gore, još je veća frka. Sad, tu i tamo radim intervju. Prošle godine sam ja intervjuirao Cicipasa Navratilovu, što mi je bila velika čast i bila jako fora. Martina Navratilovu sam intervjuirao i ona kaže da je bilo jako dobro. Dakle, imam talenta, nemam vremena. Ali načelno kad radim za Sky talijanski, načelno radimo studija, znači analiza, priprema meča, analiza poslije meča, tu i tamo komentiram koji meč, volim. Stvarno, volim, paše mi način na koji Italijani rade, znači humor, opušteno, zezancija i to mi odgovara jako. I Ljubo, za kraj zadnje pitanje. Toliko je bilo neuspjeha kroz tvoju, moju, svačiju sportsku karijeru. Sad si trener, radiš sa mlađima. Kako pristupaš mladima u objašnjenju kako se vaditi iz neuspjeha, kako se dignuti nakon pada, kako preskočiti svakodnevno 2, 3, 5, 10 stepenica, kako se odnosiš prema mlađima i koja je završna poruka ove emisije, kako naprijed? Da, pa naprijed s radom. Znači ono što mi ne možemo, koliko god da znamo, ne možemo zamijeniti rad, količinu rada. To je apsolutna baza i osnova svega i biti zapravo ustrajan. Jer ne uspije onaj koji je najprecizniji, najbolji, nego onaj koji je najustrajniji, onaj koji uspije pasti i dignuti se opet. Jer u sportu, ma i u životu zapravo, ali naročito u sportu nema limitiran broj pokušaja. I na kraju karijere niko te ne spominje, mislim, osim ove vaše emisije, ali načelno te pitaju šta si osvojio, šta si ti uspjesi u karijeri. Ne? Tako da, ali sve ti ovo o čemu smo mi pričali, neuspjesi su zapravo potrebni za uspjeh. Ne postoji ni jedan čovjek, ni jedan sportaš koji je u svemu što je pokušao uspio i koji je sve znao od početka i kojemu je sve, kako bi rekao, išlo od ruke od prvog dana. Tako da ako forehand paralelu danas ne ide, probaj je 100 puta udariti, ako ne ide, probaj 200, ako ne ide, probaj 300. I nemoj odustajati, jer nikad ne znaš
gdje je taj ključ. I mislim da na kraju stvarno uspiju na kraju oni koji su najustrajniji, oni koji uspiju se najviše puta dignuti nakon pada. Ljubo, ostao sam bez riječi. Hvala ti. Nikad poraz, samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.